हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोळजी आमच्या गोंया खातीर सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा सांकवाळे भुतानीचो प्रोजेक्ट येता आणि हो प्रोजेक्ट कॉन्ट्रोवर्सीन आहा। ह्या प्रोजेक्टाचेर असेंब्लीन सुद्धा बाचाबाच जाल्लेली। आमदारांनी मंत्र्यांनी आश्वासन दिल्लेले की हो जो मेरेन प्रोजेक्ट सारको क्लियर जायना तो मेरेन तो प्रोजेक्ट फुडें वयचो ना म्हणून। पूण आयज बाउन्सर घालून थंयसर दादागिरी करून थंयसर झाडां बिडां बीन मारल्या तेंच्यांनी कितें आनी दादागिरीन तो प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाक सोदता। आमी अशेंय आयकलां की पंचायतीन तांकां एका दिसा भितून परमिशन दिल्लेलें आसा म्हणून। गोंयकार जेन्ना आपल्या घरां खातीर परमिशनां मागपाक वयता त्या टायमाचेर आमचे जे गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटां आहा ती सतयतात, पंचायती सतयतात, जी कावन्सिलां आहा ती सतयतात। पूण भायले बिल्डर येयले काय मागीर तेंच्या तोंडान कितें घातलें काय तांकां परमिशनां मागीर सोमती मेळटात। आतां भुतानीचो जो प्रोजेक्ट येता तेतून आनी एक आयकूंक येयला की एका गोंयच्या फॅमिलीचे थंय प्रॉपर्टी आसा, एका गोंयच्या फॅमिलीची प्रॉपर्टी आसा आनी त्या प्रॉपर्टीन तांकां ते वचपाक दिना आनी दादागिरी करून तेंच्यांनी ती प्रॉपर्टी कॅप्चर केल्लेली आसा। तेंचे कडेन डॉक्युमेंट्स आहा, सगळें आसा। पयर आमी एका न्यूज चॅनलाचेर ती न्यूज पळयल्या। हांव गोंयच्या सीएमाक विचारपाक सोदता, बाबा रे अशी दादागिरी करून ह्या भायले मायग्रंट बिल्डर लॉबींग तूं कित्याक सपोर्ट करता? जर थंय एका गोंयकाराची प्रॉपर्टी आसा आनी ती जर ती क्लेम करता जाल्यार तेचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय। आयज भुतानीचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय। आयज टीसीपीन तेका जर सपोज ती प्रॉपर्टी दुसऱ्याची जाल्यार टीसीपीन परमिशन कशें दिलें? दॅट मिन्स खंय ना खंय तरी झोल जाला, फॉर्जरी जाल्या। ह्या फॉर्जरीचे पयलीं इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी मागीर फुडलें कितें तें डिसिजन जावपाक जाय। आयज जो भुतानीचो प्रोजेक्ट येता त्या प्रोजेक्टाक सगळे गोंयकार ते गांवांतले लोक निशेध करता। निशेध कित्याक करता तर हे प्रोजेक्ट आयज डोंगरांचेर येता। ज्या डोंगरांचेर डोंगर कोसळपाची परिस्थिती आहा, शक्यता आहा, त्या डोंगरांचेर जर असे प्रोजेक्ट येवपाक लागले जाल्यार फाल्यां सकाळी वायनाड भशेन परिस्थिती जावपाक टायम लागचो ना। आयज ह्या डोंगरांचेर झाडां आसात, आयज थंयसर बाकीचे जे हॅबिटेट जे लिव्हिंग बिंग्स आहा ते थंय रावता। कितें त्या डोंगरा वयल्यान झरे व्हांवतात, ते झरे व्हांवतात तेचे वयल्यान आमकां बायींग उदीक मेळटा। कितें सो इतली बायोडायवर्सिटी जी आहा न्हू कितें ही नश्ट करून हे प्रोजेक्ट जे आयज सरकार हाडपाक सोदता, दॅट मिन्स ह्या सरकाराक पर्यावरणाचे मात सुद्धा पडोन वचोंक ना। आयज कितल्याशा जाग्यांचेर आमी पळयता की हेंच्यांनी आमचे पर्यावरण नश्ट करून मेगा प्रोजेक्ट हाडलेले आसा आनी गांवांतलो लोक जेन्ना निशेध करता, एक्टिव्हिस्ट जेन्ना निशेध करता तेन्ना हे सरकार तांकां टार्गेट करून तेंचेर केसी करता। सो आयज काळाची गरज आसा आख्ख्या गोंयकारांनी एक जावपाचें आनी तुमच्या गांवांत जे प्रोजेक्ट्स येतात तेंचो निशेध करपाची। कित्याक हे मेगा प्रोजेक्ट्स आमचे उदक खातले, हे मेगा प्रोजेक्ट्स आमचे पर्यावरण काबार करतले, हे मेगा प्रोजेक्ट्स आमचे पशु पक्ष्यांक जनावरांक बेघर करतले, हे मेगा प्रोजेक्ट्स आमचे गोंय काबार करतले। जर गोंय वाचोवपाक जाय जाल्यार गोंयान आमकां हे मेगा प्रोजेक्ट्स बंद करचे पडटले। हे मेगा प्रोजेक्ट दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान हे भायले लोक आहात हेंकां हांगा हॉलिडे होम घेवपाक जाय म्हणून हे मेगा प्रोजेक्ट आनी हेंची हॉलिडे होम जे आहा न्हू हे आमचे पर्यावरण नश्ट करून आमकां पर्यावरण जर नश्ट जाल्यार नाकाली दुयेंसां सुद्दां जातली। आमचे पर्यावरण नश्ट करून आमचे उदक काबार करून हेंकां हे मेगा प्रोजेक्ट करपाक जाय आनी आयज हे मंत्र्यांची तोंडां भरल्यान, तेंची पोटां भरल्यान म्हणून आयज हे मेगा प्रोजेक्ट आमचे पर्यावरण नश्ट करून करपाक उठलेले आसा। हांव मागता गोंयच्या सीएमा कडेन तुका मात सुद्दां जर दया माया आसा जाल्यार भुतानीचो जो प्रोजेक्ट येता तेचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावन हो प्रोजेक्ट बंद जावपाक जायो आनी लोकांचो जो आवाज आहा आमकां गोंयान मेगा प्रोजेक्ट नाका हो लोकांचो आवाज तूं आयकपाक जाय। खरें जर तुमी जातीचे गोंयकार आहा, कास्ताचे जर गोंयकार आसा तुमी जाल्यार मेगा प्रोजेक्ट जे आहा हे बंद करतले। मेगा प्रोजेक्ट म्हटल्यार गोंयचे घट्टण आनी निसणटाण। मागता सगळ्या गोंयकारांकडे मेगा प्रोजेक्ट्सांचो निशेध जावपाक जाय आनी तुमी सरकारांचे बदले तुमकां सांगता सांकवाळे आमचे न्हू तुमचे, सांकवाळे साकळ्या देवाचे, सांकवाळे साकळ्या देवाचे आनी साकळ्या देवाच्या स्थळान येवन जर तेचे पर्यावरण नश्ट करशात, तेचे घर नश्ट करशात, तुम्ही कोणूच सूख भोगूंक पावचे ना, कोणूच सूख भोगूंक पावचे ना। चौथ्या दिसा आयज गणपतीचो चवथो दीस आनी ह्या दिसा हांव गणपती कडेन मागता देवा आमचे पर्यावरण वाचय, आमचे गोंय वाचय, राजकारण्यांक बरी बुद्धी दी आनी लोकांक शक्ती दी हे गोंय वाचोवपाक। देव बरें करूं।